श्री कृष्ण कहते हैं कि हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। अपने भीतर करुणा रखिए, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं, उनके गरजने से नहीं। पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। বিষয়ে যেমন কাঞ্চনেতে দিবানিশি মেতে রয়, সতী যেমন সীতার মতো পতির অনুগামী হয়, আর মায়ের যেমন ছেলের প্রতি টানটি পড়ে থাকে অতি, এই তিন টান এক হলে হয়, তবে তার অধিষ্ঠান। কেমন ভালোবাসলে পরে দেয় যে দেখা ভগবান, কেমন ভালোবাসলে পরে দেয় যে দেখা ভগবান। শোনের পথে শোনাবো বাজ রাম কৃষ্ণের প্রেম গান, কেমন ভালোবাসলে পরে দেয় যে দেখা ভগবান, কেমন ভালোবাসলে পরে দেয় যে দেখা ভগবান। বাদুদ যদি থাকে ভিজে, ঘষলে কাঠি জ্বলবে রাজে। বাদুদ যদি থাকে ভিজে, মন আমার, মন আমার, মন আমার, মন আমার, মন আমার, বাদুদ যদি থাকে ভিজে, ঘষলে কাঠি জ্বলবে রাজে। বাদুদ যদি থাকে ভিজে, ঘষলে কাঠি জ্বলবে রাজে। খোঁজ পাবি না কোনো কালে, যতই করিস রে সন্ধান, কেমন ভালোবাসলে পরে দেয় যে দেখা ভগবান। শোনের পথে শোনাবো বাজ রাম কৃষ্ণের প্রেম গান, কেমন ভালোবাসলে পরে দেয় যে দেখা ভগবান, কেমন ভালোবাসলে পরে দেয় যে দেখা ভগবান।